नमस्ते सभी को সবাইকে নমস্কার। আমি একটা নতুন একটা কুর্তি দেখাবো। শুধু এটা কুর্তি ডেলি ওয়্যার অফিস ওয়্যারের জন্য, যেটা আপনারা টিউন আপ করতে পারেন জিন্স, লেগিংস, প্যান্ট, যে কোনো কিছুর সাথে। তো এটা হলো কুর্তিটা, পিওর এমডি ব্র্যান্ডে, পিওর কটনে, খুবই সফট মেটেরিয়ালের মধ্যে। কালার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুব লাইट একটা बेगुनी कलर, लाइट पर्पल कलर में है। और इसके नेक लाइन में बहुत ही सुंदर सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है, प्योर एमडी ब्रांड का लोगो है, 3/4 स्लीव्स है। और इसका कटिंग देख लीजिए, इस टाइप का है। थोड़ा शॉर्ट में है कुर्ती, लेकिन बहुत ही एक स्मार्ट लुक देने वाला कुर्ती है। इसके साथ आप लोग जीन्स, लेगिंग्स, ट्राउजर्स और स्कर्ट कुछ भी कैरी कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये बहुत ही अच्छा মানে ম্যাচ करेगा, बहुत ही अच्छा টিউন আপ करेगा। সবাইকে বলছি এটা খুবই সুন্দর, সব কিছুর সাথে পরতে পারবেন, জিন্স, লেগিংস, স্কার্ট সব কিছুর সাথে এটা যাবে, পরা যাবে। খুবই কমফোর্টেবল একটা মেটেরিয়াল, পিওর কটনে। এটার দাম হলো 480, ফ্রি শিপিং, 480 টাকা ফ্রি শিপিং। আর এটার সাইজেস অ্যাভেলেবেল আছে 42, 44 অ্যান্ড 46 সাইজেস অ্যাভেলেবেল है, 42, 44 অ্যান্ড 46। থ্যাংক ইউ।